Guys, si boss. Gandang klaseng Ang gandang klaseng isda, oh. Unlock ko po. Na-unlock. Unlock ang si boss. Okay. Yes. Thank you to all. Guys. Yeah. Woo! Thank you. A shot for more fish. Nadali rin si Ruel. Ah! Alright, what's up? Good morning mga kapaw fishing. Andito kami sa Agusan ba rin? Agusan Tangke Hid with Master Roel Ilakay. Ilocano lang. Say hi, pare Roel. Puro mo Ilocano. Oh. Puro ka nga Ilocano, taga Bantay. Ilocos Sur. Diba eh? Dito ka. Alright. Watch out sa mga huli namin, guys. See you. Sean guys. Sean guys. Sean. Yun guys. Woohoo! Yes. Unlock. Woo! Si Bas. Woohoo! Yes guys. Unlock. Si Bas. Ano yan? Si Bas. Ay, wait. Papura po yung kita na. Sige Guys. Si Bas. Unlock. Si Bas naka. Alaki. Thank you Lord. So guys, saka pala si Ruel. Hi guys. Woo! Wow, fishing. Ayos! Si Ang Bas. laki, oh! Guys, si Bas. Gandang Ang klaseng gandang isda. klaseng isda, oh. Unlock ko po. Na-unlock. Unlock ang si Bas. Okay. Yes. Gampi yung duo. Duo guys. Yan. Woo! Thank you. A shot for more fish. Nadali rin si Ruel. Ah! Alright. Wag. Woo! Ginaw. Nagina ka.
Meron guys. Malaki guys, malaking barakuda to. Ay, barakuda, laki. Malaki guys, malaki. Ito na. Ay, laki oh. Guys, ang laki. Jamay. Ay, sus! Ang laki oh. Guys, malaki. Malaki. Check natin guys, ang laki. Woo! Yellow tail guys. Ang laki oh. Sobrang laki. Yan guys. Yan. Tanggalin natin. Bale, yung ginamit ko, duo. Woo! Yan guys. Malaki. Si Pari Ruel nandun. Ano, Pari Ruel oh. Ang laki, Ang laki. Dalawa na guys. Uli namin. Isang ano ba yun? Ang isda na yun? Sibas. Tsaka isang mamaw na barakuda. Ang laki guys. Napakaganda. Yellow tail pa. Yan o. Yellow tail guys. Ayan. Guys oh. Grabe. Ang laki. Mahaba. Yellow tail. Malaki ito guys. Ganang dating. Win. Guys, huli ko ngayon isang sibas at isang barakuda. Biyahe na lahat. Sir Ruel, salamat. Mas ulit. Kaya pa. Sa ako namin guys oh. Sa box na.